بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سعد ابن ربیع، حضرت عبداللہ ابن جحش، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہم غزوہ احد میں عشق افروز واقعات اور شہدائے احد کے تجہیز و تکفین کے اور نماز جنازہ کے حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، جنگ احد کے خاتمے پر مشرکین جب واپس جانے لگے تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے۔ تھوڑا سا اوپر چڑھا اور پکارا، کیا یہاں محمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر پوچھا ابو بکر ہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا عمر ہے، پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ضبط نہ کر سکے اور با آواز بلند پکار اٹھے، جھوٹ کہتا ہے تو اللہ کے دشمن، تو نے جن کے نام لیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل تو اونچا رہ، جسے اردو میں کہا جائے گا حبل کیجئے۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اٹھو اور اس کا جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت جلیل شان والا ہے۔ ابو سفیان بولا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے جبکہ تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، آج ہم اور تم دونوں برابر ہو گئے۔ صحابہ نے جواب دیا، برابر کیسے ہو گئے؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ یہ تم لوگوں کا اپنا خیال ہے، ابو سفیان نے کہا، بہرحال جنگ میں فتح شکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے تھے، آج اتنے ہی تمہارے آدمی کام آ گئے ہیں اور ہمارا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوش انتقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے ہیں، اگرچہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر مجھے ان کا یہ فعل کچھ ایسا ناگوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال پھر میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ ابو سفیان یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مشرکین کا لشکر کوچ کر گیا۔ مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر سعد ابن ربیع کی خبر لائے، کیونکہ میں نے متعدد نیزوں کو اس کی طرف اٹھتے دیکھا تھا، اگر وہ زندہ ہو تو اس کو میرا سلام کہو اور میری طرف سے اس کا حال پوچھو۔ ایک صحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ سخت زخمی حالت میں پڑے ملے۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام سن کر منہ پہ رونق آ گئی۔ فرمایا، مجھے 12 نیزوں نے چیر ڈالا ہے اور میں کچھ گھڑی کا مہمان ہوں، رسول اللہ کو میرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا سعد ابن ربیع آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ جزاک اللہ عنا خیر ما جزا نبی جن عن امتی، یعنی جو جزا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر جزا دے۔ پھر میری طرف سے میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا، اور یاد رکھو اگر تم میں سے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہو اور اس کے باوجود دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ پیغامبر صحابی واپس آئے اور سب کچھ تفصیل سے بیان کیا تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمہ اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا و میتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے، وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔ اس کے بعد جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ ان کی لاش پر نظر پڑی، ناک کان سے محروم لاش، پیٹ کٹا ہوا، سینہ چرا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا۔ آپ کا وہ محبوب چچا جسے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا تھا، آج اپنا انگ انگ اللہ اور رسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار زار رونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اس دن اتنا روئے کہ نہ اس سے پہلے کبھی روئے تھے نہ بعد میں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بھی آ
गईं और कहा कि मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये सोचकर मना फरमा दिया कि बहन अपने प्यारे भाई को इस हाल में देखकर कहीं होश ही न खो बैठे, मगर फिर उनके असरार पर इजाजत दे दी। हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई की लाश देखी तो देर तक रोती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको रोता देखकर फिर रोने लगे। आखिर दिल की भड़ास निकल गई और हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को करार आ गया। हजरत सफिया भाई के कफन के लिए 2 कपड़े भी लाई थी। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान के लिए 1 कपड़ा काफी है, दूसरे से जाबिर के वालिद को कफन देंगे। चुनाचे उसी 1 कपड़े में आपको कफन दिया गया। कपड़ा छोटा था, सर ढांपा जाता तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढके जाते तो सर बरहना हो जाता। आपने फरमाया सर को ढांप दो और पाँव पर घास डाल देना। दोस्तों हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोते हुए नहीं देखा जैसे आप हमजा के लिए बेतहाशा रोए। अल्लाह ही जाने आपके कल्बे हज़ीं पर क्या बीत रही होगी। मैयत सामने थी और आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े थे। उस वक्त आपकी आंखों से अश्कों का सैलाबे रवां था, हिचकियां बंदी थीं। शिद्दत गम, रंजो कर्ब और हुस्न मलाल के इस आलम में आप दुख भरे लहजे में अपने चचा से यूं मुखातिब हुए, या अम्मा रसूलिल्लाह व असद रसूलिल्लाह, या हमजा या फाइल खैरात, या हमजा या काशिफल कुर्बात, या हमजा या ज़ाबु अन वजहि रसूलिल्लाह, या रसूलुल्लाह के चचा और अल्लाह और उसके रसूल के शेर, ए अच्छे काम करने वाले हमजा, ए तकलीफों को दूर करने वाले हमजा, ए रसूलुल्लाह की ज़ात से दुश्मनों को हटाने वाले हमजा। इसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया चचा जान को यहीं रहने दो और दूसरा शहीद लाओ। यूं ही शुहदा लाए जाते रहे और हजरत हमजा के पहलू में रखे जाते रहे। 72 शुहदा की आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाकी शुहदा तो बदलते रहे मगर हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अव्वल से आखिर तक आपके रूबरू रखे रहे। यूं ही हजरत हमजा को पूरी कायनात में ये बेमिसाल शरफ हासिल हुआ कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 दफा उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। दोस्तों हजरत हमजा के अलावा हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाक कान भी काट लिए गए थे। हजरत साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं कि उहद के दिन अब्दुल्लाह इब्न जहश ने मुझसे कहा कि आओ दोनों मिलकर दुआ करें। आप दुआ करें, मैं आमीन कहूंगा, मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहिएगा। हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने यूं दुआ की, इलाही मेरा किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला करा, वो मुझ पर भरपूर हमला करे और मैं उस पर जोरदार हमला करूं, आखिर वो मारा जाए और मुझे फतह हासिल हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न जहश ने आमीन कही। फिर अब्दुल्लाह ने दुआ की, इलाही मेरा मुकाबला भी किसी ताकतवर दुश्मन से करा, वो मुझ पर सख्त हमला करे और मैं उस पर जबरदस्त हमला करूं, आखिर मैं तेरी राह में मारा जाऊं और मेरे नाक कान भी काट लिए जाएं। और जब मैं इस हाल में तेरे रूबरू पेश हूँ तो तू पूछे कि इब्न जहश तेरे नाक कान क्यों काट लिए गए थे, तो मैं जवाब दूं कि तेरी और तेरे रसूल की राह में काटे गए थे। फिर तू कहे कि सच कहते हो अब्दुल्लाह इब्न जहश, वाकई मेरी राह में काटे गए थे। हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आमीन कही। फिर दोनों की दुआएं इसी तरह मुस्तजाब हुई जिस तरह मांगी गई थी। आप फरमाते हैं कि इब्न जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। मैंने जंग खत्म होने के बाद देखा कि दुश्मनों ने उनके नाक कान काट डाले थे और उनसे हाथ परो लिया था। दोस्तों हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कफन भी हजरत हमजा की तरह नातमाम था, इसलिए उनके लिए भी जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया कि बलाई हिस्सा कपड़े से ढांप दिया जाए और पाँव पर घास डाल दी जाए। इस गज़वा में हजरत उमर इब्न जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। उनके पाँव में लंग था और वो भी शदीद किस्म का, इसलिए बेटे उनको जंग में शामिल नहीं होने देते थे। बेटे तो ये सब कुछ मोहब्बत की बिना पर करते थे, मगर उमर इब्न जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी ये रोक टोक बहुत नागवार गुजरती थी। गज़वा उहद के लिए जब रवानगी होने लगी तो उमर इब्न जमूह जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बेटों की शिकायत कि खुद तो हर गज़वे में आपके साथ शामिल हो जाते हैं मगर मुझे इस सादत से महरूम रखते हैं। हुजूर आप इन्हें फरमाएं कि मुझे ना रोकें। आपने फरमाया तुम्हारी मजदूरी की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जंग में शामिल ना होने की इजाजत दे रखी है, फिर तुम क्यों जाने पर इसरार करते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपनी इस लंगड़ाहट के साथ जन्नत की सरजमीन को रौंदना चाहता हूँ। ये सुनकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनके बेटों से फरमाया इसको जाने दो, हो सका है अल्लाह ताला इसको शहादत नसीब फरमा दे। इजाजत मिल गई तो खुशी खुशी तैयार हुए और जब मदीना से बाहर निकले तो रूबा क़िबला होकर दुआ मांगी, इलाही मुझे शहादत नसीब करना और घर की तरफ नाकाम व नामुराद वापस न लौटाना। दुआ कबूल हुई और वो इस गज़वे में शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा है वो हस्बे ख्वाहिश जन्नत की जमीन को अपने लंग के साथ रौंद रहा है। दोस्तों एक खातून के 4 इंतहाई करीबी रिश्तेदार मारे गए, बाप, बेटा, शोहर और भाई। वो परेशान हाल भागी भागी आ रही थी
की, उसे बताया गया कि तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा मुझे रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। एक तरफ से आवाज आई भाई भी मारा गया है। उसने कहा मुझे रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। किसी ने आकर कहा तेरा बेटा और शोहर भी शहादत पा गए हैं, मगर उस अल्लाह की बंदी की एक ही रट थी, मुझे रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। आखिर उसको जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, और जब उसने आपके नूर अफशा चेहरे को देखा तो दिल ठंडा ठार हो गया और कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, या रसूलल्लाह आप सलामत हैं तो फिर बाकी हर मुसीबत हेज है। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जिंदा हैं तो मुझे अपने अकरीबा की शहादत का कोई गम नहीं। दोस्तों, इस गज़वे में मजमूई तौर पर 72 परवाने शमाए रिसालत पर फिदा हुए और इस शान से फिदा हुए कि आपने फरमाया उहद के शुहदा को अल्लाह ताला ने अर्श के साथ की हुई सुनहरी कंदीलों में ठिकाना अता किया है और सबज परिंदों को उनके लिए मुसख्खर किया है। वो जब चाहते हैं उनको जन्नत की सैर कराते हैं, वहाँ वो अनवाउ अक़साम के खाने खाते हैं, खुश जायका मशरूबात पीते हैं और जहाँ चाहते हैं चलते फिरते हैं। आराम व आसाइश और सुरूर नेमत की इस दुनिया को देख कर उन्होंने कहा काश हमारे इस एजाज़ व इकराम से कोई हमारे जिंदा भाइयों को इत्तला दे दे ताकि वो हमेशा शहादत के मुश्ताक को तलबगार रहें। रब करीम ने फरमाया मैं उन्हें मुतले कर देता हूँ। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो अपने परवरदिगार के पास जिंदा हैं, रिज़्क़ पाते रहते हैं और उन नेमतों से मसरूर हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता की हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।